Ó, de hangos. Na így. De már ez nem jó. De itt se jó. Ki kell nyújtani teljesen. Channel switched. User was moved to your channel. Na csá! A cello! A Dóri, köszi szépen a raidet, sziasztok, köszi! Sound resumed. Tarthatás. Most, hogy van webcam, akkor Anduskát meg is kérném a 200k beváltására? Mármint, milyen 200k? Hát, hogy nyomjon föl neked a csípős paprikás jöjjön. Ja. Sajnos nincs olyan hosszú keze. Hát smá! Piszek! Krisztián Wilson beszél. Bazd meg. De hát ez még Nem mindig a igaz. reklám. Ötszek! Hozom a sört! Rádiócsönd, rádiócsönd! Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Nitrőx, te Thanks is for így joining neki. us today as we reveal Path of Exile's next expansion, Sentinel, which launches on PC and Mac on May 13th, and on Xbox and PlayStation on May 18th. Twitch drops are enabled for today's live stream, so make sure you follow the Back instructions chest, below Twitch to link your drops, account back and earn chest. your Rapture wings. F5 az kell. In February, we launched Siege of the Atlas, an expansion that drastically changed Path of Exile's mapping endgame. It removed Atlas regions and watchstones and introduced the gigantic Atlas-wide passive tree and 4 new pinnacle bosses to challenge. One other very important aspect of the new endgame is its modularity. We designed it in a way where it's easy to expand with more content, User joined and that's your exactly channel. what we're going to do. Alongside the Sentinel Challenge League, this expansion doubles down on the best parts of Siege of the Atlas to give you joined ultimate your control channel. over your endgame experience. Szia, EJ. Here's what you can Én amúgy expect from némítok, today's az a live legjobb stream. szerintem. We'll start with a trailer for the Sentinel expansion, and then we'll go through its content and features in detail, starting with how the new Sentinel Challenge League lets you control your level of risk and reward. We'll then move on to the improvements we have made to Path of Exile's endgame. We'll discuss modifications to the Atlas-wide passive tree, the introduction of 20 Atlas Keystone passives, new variations on pinnacle boss fights, and powerful unique items designed by the winners of our Siege of the Atlas boss kill event. Following that, we'll discuss the type of balance changes we're making, or more interestingly, not making in this expansion. Haló. We'll then cover what we're doing with magic and rare monster modifiers, various quality of life improvements, and the full release of controller support for PC Na players. vagy a controller. After showing you our latest supporter packs, I'll head into a live Q&A with community streamer Ziggy D, where we'll answer your questions. Gyors, és akkor nem lesz Once that balansz, mert finishes, jól we'll hallottam? post the expansion's full patch notes. Az Ezt érdekes, már hogy tudjuk akkor két a hete. So let's roll Omnisense the trailer for Sentinel. Akkor elég sok minden szar marad igazából még mindig. nem lesz SRS nerf, igen. Kiírta. Halálpillangó. Gendor, ez Elza In the volt. wake of your power, something has arisen. Dark sentinels. Nem, most ez miért hangos hungry annyira? for a SRS. share. Na hát ez de kurva jó. Cruel constructs could be harnessed. Olyan instant halált látok itt egyébként. Bind them to your will. Ja, Na. az viszont tök érdekes. Na hát akkor actually kitaláltam, hogy ez az. De plusz aha, ja. Test and Mi tinker. van? Azt nézd meg, ez a, mi az a vízvezetékszerelős játék. Elsőben jó voltam ez, nem? Az, amikor a krokodilnak kell fürdővizet vinni, nem? Ja, nézitek, F2, F3. Ja, ja. Ja, a logo most. Szereteket fogom nyomkodni. Hát ez jó nagy fos. Amúgy. But in a world with shifting stars, Hoppá. Atlas Keys. new threats Keystone. Nem notable. Uber. Über! Az mi volt? Azt láttad? you will Na lesz content, én várnak. Igen. Tehát még Ádám is azt mondja, hogy na nem, ilyen nincs. Az a liga, hogy van egy Destiny 2-s ilyen szarod. Nem, ez Pokémon. Ghostos. Igen. 3. Guardian.
I'm sure Na, you have a nézzük. lot of Az questions. írta Reddit, hogy remélem pont nem ez lesz, de hát úgy tűnik, de. Sentinels are ancient constructs that have been unearthed across Rayclast. In this league, you will collect these sentinels and attempt to harness their great power. But this symbiosis is not without risks. Once deployed, a sentinel follows you, watching and waiting for you to enter combat. As you encounter enemies, the sentinel will joined fire your a beam channel. that doesn't damage the enemy, but rather empowers them. Hát This nem not már. only amplifies the difficulty Az of the egész foe, képernyő but is also the tapálni, rewards that it yields. Az az There are ice three elég jól classes of nézett ki, nem? sentinels Jó that you'll bírnál a find as you dolgot. kill monsters in this league. Stalker sentinels will follow you for around 30 seconds, empowering dozens of monsters before they dissipate. This is A like mob a alapján build your megy le own a breach or counter. delirium effect, because you control what monsters you're fighting when you deploy the sentinel, and through various means that we'll describe shortly, you're Ez se also rossz in az a control build. of how De much the előbb van monsters meg are a mob, empowered. geci, tehát vagy erre nem gondolnak majd? In contrast to Stalker lehet sentinels, sense Pandemonium sentinels are designed for mass area of effect, Ja, aha. and typically only fire Srácok, én one most shot. mondom nektek, hogy But ez this a Liga shot Mechanika really counts, póbildekkel chaining játszhatatlan lesz between ebben a monsters to formában. affect an entire screen full Igen, of foes at mert once. mondja azt, hogy ezt This csinál, class meg of ilyesmi. Jó, sentinel hát can be akkor very ne dangerous játszunk because it Bobby-vel. empowers Ha so nem many tudok enemies at one csinálni, time. akkor... Igen. Vagy lehet a The harmadik final majd. class, Nem Apex tudom, hogy Sentinels, miről beszélsz, can külön, only amikor Ice empower Crash-t kell rare or játszani, unique meg enemies. ilyeneket. They fire fewer OSR-es. shots, but have a much larger impact on difficulty and reward. Ilyen hogy csak a redekre nyomja? You start Ezzel with a fog single játszani slot to mindenki? equip a Stalker Sentinel. But as you Ez play szuper through the league, clunky-nak you can tűnik. eventually Omega unlock 2 clunky-nak more tűnik. Sentinel slots so that you can have one Sentinel of each class equipped at a time. Each class of Sentinel can be deployed only once per area that you play. You'll quickly develop various strategies for when each class of Sentinel is best used. For example, van? saving your Pandemonium Sentinel for when you're surrounded by monsters, Meghalsz or ember, using mit your csinálsz? Apex Sentinel on the map boss or league content that spawns several Ja, rare ez monsters. kurva jó ötlet, amit Ez nagyon csinál. jó. Ez With a full loadout of Sentinels equipped, in every map you'll get Azt to tudom, hogy empower talán a bosses of your bossokra choice, rányomsz egy ilyen juice up an easy-t, entire és így screen ezt at once látom, with a hogy button hirtelen press, amúgy. and Hát itt choose nem the ami part of the meg a map where it's zoom best to empower a series of dozens of monsters. Sentinels Well, that's a cannot be bit, damaged by monsters in combat, but do gradually deplete their internal power supply each time you use them. Elemerül. They can be found as you play and are incompatible This with gets us traditional movement speed. Rayclastian crafting techniques. However, new Sentinels with Was a different blade abilities can be flurry. assembled from the Technical depleted sales, husks of because others the that Corvette you used technical- until their internal power supplies ran out. We'll explain that crafting process in more detail later on. Ú, ez a Blade Flurry nagyon You can kemény. find magic sentinels that have mods. Kriparian. These mods can augment the base properties of a sentinel, extending its duration, making it empower monsters faster, increasing the number it can empower, or even the degree to which the monsters are empowered, affecting both their difficulty and rewards. Na jó, ez szar. Some mods will add specific drops, such as Mondok egy currency, autó, essences, or unique items audio to monsters számolja a empowered by the process sentinel, számlát. but at the cost of increasing how difficult the monster is to defeat. Igen, és a maxos, nem? You can also occasionally find rare sentinels that have more than 2 mods on them. Augmentorok stackbe. These are generally quite a lot more powerful than Ooh, normal what? magic Yeah, sentinels still, if you man. find the right combination of mods. Diploma. 2% The egy sentinels unikra you van, find as you explore tehát Rayclast will become more powerful. Some particularly powerful ones with special properties can only come Ez from the nagyon process durva. of assembling new sentinels from depleted ones. 4,7%. 27% chance to do a While build? the sentinels you find generally get Well, better and better well, as you well, play well, through the league, you can Lost also upgrade the are- behavior and properties of sentinels through your sentinel controller. Ilyen. Várjál, most a The Sentinel sentinel controllerre controller még is like a rájuk. runic circuit board. Azt néz It's what ki. powers your sentinels and Joining allows you to range. customize them. Micsoda? There are specific nodes for each of the 3 types of sentinel, so you can customize the properties and behavior of all of them, or potentially focus on your favorite base Micsoda, types. 220 volt? As Hol you a play through the Ez egy föld? league ilyen and kill more and more kapcsolás enemies vált affected by your várom. sentinels, your controller will gain Micsoda. power. You start with 4 Kapcsolás units, volt. which is enough to power your Micsoda, first meg sentinel kell slot and tanulni your first runic villanyszerelni. node. By the end game, you are able to work up to 30 power units, which is enough for almost half of the controller to be powered at once. So how do you choose which runic nodes to power? You do this by connecting them together with filaments. Power flows from the top of the circuit through the Oh. filaments until it is all in use by the Nagyon nodes you have sokat connected. játszottak, arra az a You can set táblás up játék, filaments in vágjátok, advance, mikor and they'll ezért van automatically az is be ilyen used as more power villanyszerelős. becomes available. Ja, azt Ilyen hittem, izé hogy ki kell társas műteni játék. a Moving testből filaments azt a around has no csontot, vagy a nem cost. It's tudom mi. basically like a És plug hozzáérsz a Rossz. széléhez a that gradually gets korra. activated as you gain more power throughout the league. Most So you're mitől, not most locked mit into a kaptunk? specific plan, and you can respec Gyere free ki a as you filamra. desire. filamenteket, mint ugye ez. Nem hallod? Tehát a Some filmet, powerful runic nodes francia. require 2 filaments and hence allocate kérdés. more of your power when activated. Additional sentinel slots for other types like Pandemonium and Apex sentinels, for example, require 3 filaments and hence 3 power units each.
While it's almost always best to have all 3 slots powered so you can use all 3 sentinels per area, there are niche strategies where you want to unpower specific sentinel slots in order to have more power for additional runic nodes, or so that you can fully specialize in just 1 or 2 sentinel types. Just to reiterate, you can change your allocation as much as you like, so feel free to For experiment. maximum profit. Aki most This beszél az powerful Erza. runic node allows Pandemonium Sentinels to be used an additional time each area. While this is basically pure upside, you should definitely plan around the fact that you'll be running their charge down pretty quickly if you use this node. This runic node prevents your Stalker Sentinels from empowering normal rarity enemies. Easy While this early seems very game powerful at filament first because you'll just be empowering magic rare Ja, már units, van it egy does benefit low greatly from the boost investment, of item drops. You high should be aware that return, unless you have a large profitable, source of special enemies, early you'll be league. fighting against the The flight Grim duration of your Filaments Sentinels are and will probably want to insane. build around increasing their duration. Get the maximum While the out Sentinel of your controller filaments lets you with this specialize how the simple different trick. classes of Sentinels behave, it's generally The other not necessary Sentinels- to have to modify it for each new 18. Sentinel that Senkit you nem equip. érdekel, The villanyszerelő runic nodes you have szimulátor. chosen represent your Érted? overall Amíg strategy nem for látjuk, each hogy mi class van of benne, Sentinel, értjük, and rarely hogy need to Ez be működik. kurva mindegy, tweaked mert if nem you fog swap one működni, mert Sentinel for lesotolsz another. mindent offscreen. Oh my god, my filament Tehát fel ha As you nem use lesz Sentinels balance in change, combat rohadt across a sokan number of játszanak maps, they eventually Expo-arról run out of balisztát. charge Az and will become Expo-arról depleted. balista, But they don't az need így to be thrown literálisan away when megöl this 6 occurs. képernyőre mindent, You can hogyha find van egy power target cores that let you közel. assemble a new Sentinel with Akkor full majd rárakod a charge. bossra. This process disassembles two Ja. existing Onnantól, hogy csak Sentinels and két creates a képernyőd hybrid van. of the two, with their properties combined together. Kussolj már! Várjál már, destroy 2 Right-clicking a sentinels power to... core Azt opens nézd. up an assembly screen. Nem. És If you kilopták a insert two szintézis Sentinels and click the izét, assemble button, mechanikát. a new fully charged one will be Nem, created. Nem, azt nézd. Szintézis. Azt nézd. 2 sentinelt összeasszembel. Uram atyám, mi a És fasz? lassan jön be! Jézus, gyere le! Lassan Jézus, gyere le! This Jó, ready process is a for complex and unpredictable filamentációs one that can either sebességet inherit properties from the input Sentinels or potentially Cheers. produce new ones that weren't based on either of them. Neked mennyi a For example, filamentáció the per base óra? type of the Sentinel Hát az could either be the itemét left input néztétek, Sentinel, ami a the right karakterem input volt. Sentinel, or an Omega entirely new one that Sentinel. can't spawn Paper naturally and can Iron only Ring, come from ugye? this process. Ez lesz a Gamer for Life-ból. Karakterként The same applies to its modifiers. Ja, látom. You generally get a mix of Meg egy modifiers from the two proxies. input Sentinels, but sometimes they have Jó, been van upgraded belőle. or entirely new mods added, occasionally including ones that are Várjátok ezt a exclusive to the buildet assembly be! process. The end result is that you're usually getting Sentinels that Ez are a similar in titkos function GG-ket, to the ami depleted 200 ones you millióra have combined. tudod, Igen, without eseres. Occasionally sacrificing mutate in new ways, survivability, igen. producing results that unlock more power and possibilities. The Hol best nézitek Sentinels a in the game will official come from chatet lucky amúgy? combinations of depleted Sentinels that have just the right Tehát ez mods. csak azért It's irritáló, also possible to mert assemble two lett Sentinels kifogy, directly into one különböző of the many orvok kellenek valuable ahhoz, hogy unique Sentinels. összecsináld őket. Angel of Vengeance. Bosszú angyala, Az 10x. ha nem tudnátok angolul. 20 kör, rendszeri Specialized harc. power cores exist, which influence the assembly process to greatly increase the chances of various interesting outcomes occurring. They don't guarantee anything, but are absolutely worth Resident considering if you're trying to hit Evil unlikely chatet. assembly results. Okkal. Igen. You may want to accumulate a small collection of depleted Sentinels so that you have options to assemble together. Talizmániga! Sentinel locker. Értitek Jézus, ezt a It's a free szagot? object that you can place in your hideout that allows you to store stacks of each of the Sentinel currency Konkrétan. items, as well as a Ide tab hallottam, full of hogy each of jó, the már 3 itt categories of szólsz, és Sentinel. You can also Vihetál store Sentinels in visszapillantásra. regular stash tabs, and they can be freely traded with other players. The Sentinel locker's affinity for Sentinels will also work with regular stash Új, a tabs while ciklon, this ez league is komoly. active. Nagyon durva ciklon. As I Milyen ki hinted at belőle? before, you can find or create unique Az ami új game Sentinels. lehetett amúgy? These have powerful static properties, but Azt because they nézd, cannot azt be nézd, controlled, ráfaszott a bosszra, there's figyeld! no way to Nézd a recharge boss! them once they become depleted. Nézem, They are nézem. essentially limited use Bannolták items a with Red powerful Street-et a effects. chatről. Let's look at a few examples. Ráson 1984. Ivory Stalker Sentinel. This is a Basszus, Pandemonium hülye vagy. Sentinel that augments its wide area of effect blast with Az a nagyon erős. petrification Ismételi effect. őket 5 Any monsters másodpercig. caught in the blast are turned to stone. Rather than being primarily useful for raising the És ez risk miért and jó? reward of combat like other Sentinels, this one is Mert incredibly lefagynak. useful as an emergency Oké, de button in mit nyersz combat. vele? By activating the Basilisk, Hát you lefagynak, can bazd freeze meg. most of Hát the de megölöd monsters őket, around you in nem? place, letting you take control of Hát dangerous de. situations. Elhozom a hadikát, a Spark, ami meg is ölöd, az, aki mi This lefagyasztod. unique Sentinel, működik, the basszus, Hollow-Eyed nem Skull, is basically kellett a kifulisztó, headhunter in jó, nem Sentinel szóltam. form. Headhunter Sentinel? Kurva jó, úristen. There are also Gyere, a set of unique easy, Sentinels gyere that le, are designed easy. to empower specific named Atlas Mondjuk ez map baszó, bosses. ez viszont tényleg If you baszó. activate one of these Sentinels while fighting ez this boss, jó. it will power Jó. this boss into an extremely Zen. dangerous version. 6 kör rendszeri harc. rewarding if you can defeat it. Redstone érted? The highly Szeretném empowered mondani, hogy a boss fight sárkok is is further currency scaled by item. whatever mods are on the map that Jó, de contain them. ez So you a want to be pretty Sentinel, ez careful with egyszer what mods esik you egy choose to embernek egy use. ligába jövőre. On the other hand, its rewards are scaled by reward bonuses on that Mi? map, so if you're able to Amiről defeat esik neki, one of these mi esik bosses in a neki. juiced Milyen map, kurva jó you'll buildje still van be amúgy. greatly rewarded.
Exile! These highly Halló. empowered map bosses are the best source of De nem már, recombinators, minek a new ennyi type of orb? endgame currency item that can Vele be found kell in the egy új Sentinel tabot. League. Weapon Recombinators allow you rekombinátor? to apply the Sentinel assembly process to two pieces of equipment of the same item class, combining them together in Ez érdekes, unpredictable mondjuk. ways. This Ezt tudjátok, process hogy can micsoda? also Ez enable you your Ezek items azok a with hármas exclusive receptek, modifiers amiket that don't senki nem normally használ. spawn on that type of item. The Destroy Although Armor the Item and process involves Create significant Weapon risks, with you could Similar combine Shots, the vagy best valami parts ilyesmi. of Na, hát two az rare ugyanazt items senki nem together, használja. maybe getting a Mikor lucky szoknak- exclusive mikor mod szoknak spawn, le arról, hogy and behozott then egy it with ligát, one of the 16 best új weapons, orbot armor bele pieces, kell. or jewelry in Soha. Path of Exile. Csinálnak egy ligát, legyen két Sentinels can be orb. deployed while engaging in other league content, so Azt you can nézd ki. juice the Mennyit risk and mindent reward to egyszerre. quite Micsoda crazy Breachy levels. közben For example, És bekapcsolta. nem you can enter a laggol? mirror of Delirium, vadára. trigger a breach, and deploy your Ez Sentinel at the fake, same mert time, nem lagol. causing the Nem monsters to lát have three félelmet, significant ez a modifiers for ember. both their difficulty Igen, and kell Nézd meg, Jön ki. nézd meg a Sentinels Your ki jött only lent few alul. specific areas that 40, Sentinels can't be már deployed 40-ne in, jár. mostly for technical 39. reasons. And those are unique Hát maps, igen, ez a- Vigyázz, pinnacle Atlas túl. bosses, and the simulacrum. Ott az esik. Tankolsz ki. Az túl vagy, Milyen mi vagy esik? te? So that's Sentinel in a nutshell. Ah, hú, It's már a is combat fáradtam league that gives you egyébként, heaps of jaj, control köszönöm, over the hogy exact risk and reward you encounter. It stacks with other combat-enhancing league That's mechanics, juices your endgame bosses beyond any kind of reasonable difficulty. Any lets you kind of play with reasonable temporary headhunters, difficulty. And might even let a few players Úgy assemble várom some azokat pretty a insane vitakat, hogy rare tényleg items if they're bekapcsolja, és lucky. We're very much looking forward to seeing Na your már de stories az after you've had a Uber chance to bossokat play with nézzük it már meg, next az... week. Gabi, nem akarsz inkább a TD játékodba In kópot tenni, addition hogy to the játszunk Sentinel az Figyeljetek, Challenge figyeljetek. League, this expansion further improves on the new endgame introduced in Ez the a Age of the várjatok. Atlas. Its Tripla Atlas-like shaper passive tree lesz. and pinnacle boss Bíbor fights. shaper. Bíbor The a new Ciri. endgame was designed to give Radkorák, you kék a ultimate Ciri. control over what kind of content you want to play and how difficult and rewarding you want it to be. With the Sentinel expansion, we are doubling down on what makes this new endgame the best one that Path of Exile has ever had. Mondom, dupla boss lesz mindenből. This Most akkor ez expansion egy introduces expansion. 20 Mi van, powerful várjál? keystone passives to the Atlas Ez, tree. ez jó lesz. As you know from the regular passive skill tree, keystone passives are usually dramatic and build changing, with both upsides and potential downsides. Each Hoppa. keystone can Hoppa. completely change the way you play Path of Exile's endgame. Jézusom, We've designed keystone bármelyik passives for many different playstyles and situations. Már az hallg. The second big change is that we have introduced these clusters of passives that grant you even more control Extra over what endgame content. content you Az mondjuk encounter. big. As Igen, you de know, ezt you can írták is encounter many Redditen different types of az ilyet, past hogy league ezt content akarnak. randomly within maps. Tehát, hogy ezt írták These new Redditen. passives Jó. allow you to prevent content you don't enjoy from appearing randomly, while simultaneously causing Ez other tényleg kurva content to ös, főleg, spawn hogy in egy a másik higher mindenki rate. veszem, akkor nem lesz Aside from the content. obvious Igen. convenience of only encountering the past league mechanics that you choose, the system is great for target farming specific Mondjuk az content that Expedition you have Omega juiced on Bro your kell Atlas lesz. tree. Aktuális batches Thirdly, amúgy. we have created incredibly difficult and rewarding Uber versions of 7 pinnacle boss fights, which can No, be de accessed ez by jó. 6 Ez csak keystone hat, nem? passives. These fights are designed to Dupla challenge the Sirius. absolute best Path of Exile players. And Sirius. needless to Vannak say, izék, they are az, hogy brutally mekkora difficult. gesztiség ott a golyó közben, és ott mozog. Let's take a Meg look Mert at some Sirius, keystone ez dupla and boss Sirius. fights. The De single amúgy tényleg focus dupla keystone volt, makes ott it fönt. significantly more mondom. likely that your favorite maps will drop. If a map drops that is not one of your favorite maps, it will be converted into a random currency item. This means that you'll exclusively see your favorite maps, and outside of that, more currency. This is the realization of the I only want to play one map dream that some players have. It also helps players who are over-sustaining maps and would rather just get extra currency items. Az nem rossz amúgy. Ez jó, ez jó. The Stream of Consciousness keystone prevents you from modifying your maps with fragments or scarabs, but means that when extra content is being What? rolled for your maps, each of the base chances cool, is though. 50% Az early higher. game-ben az Ez cool, igen. This is De a really base useful chance for az mennyi? players who don't want to have to think about juicing your maps and would instead prefer to get a Az amúgy constant krepen over a bonus szerintem. instead. Tehát valami 6% The following vagy 2 8 keystones are for very advanced Ez- players ez with annyira gotten to their érdekes Atlas amúgy. trees and want to get a very Wandering specific path. outcome with all of their skill points. A The Scarab az Wandering fragmentnek Path számít? Az keystone nem increases fragment, the nem? effect of small passives on your Atlas skill tree and disables all notable passives. Interesting. The Grand Design Azt a keystone mindenit. increases the monster pack size in each of your maps by an amount proportional to the Ez, number of ez notable amúgy tényleg passives you tök have érdekes amúgy, allocated. mert egy csomó However, kis the dolog, ami trade-off is tök that small hasznos passives have szerintem. no effect. Ja. Hát Jó ugye lehet. Dark Jó hogy lehet. counterezik, akkor így rengeteg üres kis pontot felvesz. Ja. These two keystones are very good for specializing into maximizing pack Ooh, size a and kedvenc quantity at the buildnek. Várjál, expense of ott csak a specific league fragmentet kapcsolja ki, content, nem? Tehát which is skarabokat great más for lehet general magic használni. find builds or Persze, divination igen. Akkor az builds. egy Az az tök izé, jó. hogy ez a high investment, The Twist of Fate keystone changes the behavior of Twist of corrupted Fate. rare Amúgy maps in 500%-ból unpredictable az úgy ways. kreteni szerintem. Upon entering a map, you may be sent to an alternative map of the same tier with randomized modifiers. 20%-es ilyen expedíció, All vagy of the valami master 25 missions, hát scarabs, and Ezt carrot tudjátok, crafts hogy kurva applied jó. to the A map will also haszontalan be szar randomized. Elder meg a Shaper This skarabokat process will ezzel not pick an használni. outcome that was already on the map, so it always shifts it to a new property that
you didn't have before. Nekem nem.
This means that you can play all of the scarabs, master missions, and maps that you DJ enjoy, mapja. and any Ja, leftover ones can be a shaper randomized meg to az new Elder outcomes, which Scarabokra are ez guaranteed kurva to jó not lesz. be the ones you Mert Mondjuk started az with. Elder Scarabok azok This may have aktuálisan some nem interesting feltétlenül economic szarok. consequences as well, with Annyira. players feeding De bad igen, a scarabs or shaper maps az into kutya the szar, Twist of mert Fate ott lottery. ugye buborékból jönnek ki a mobok, meg tudom Nem és csak úgy azért. érzed, hogyha The ilyen Wellspring Ether of of contentet Creation and csinálsz. Várj, other várj, destruction Wellspring of keystones Creation, change várj. the ratios of monster life and damage in maps on the Atlas, Ez nagyon so jó. that they are Hát more azt dangerous and hátszínű, less ez tanky, úgy or is. vice versa. Haló? HC? These two keystones are designed to be remedial, more damage, less allowing life. players with an abundance of offense or defense to Ez ilyen annyira normalize ilyen themselves so that they can handle the ASS-nek ezt content. ki Fáj. kellett venni. If you find yourself in a situation where you're waiting for a weapon upgrade or can't fix your resistances, then you could allocate one of these keystones to temporarily make things easier, before unallocating it Jó later when your bérnek build tűnik. is complete. DD meta, hát amúgy. És rászkodik a Amúgy képernyőn. Six new keystones create uber versions of Path of Exile's pinnacle boss fights. Tehát az itt TD-ben Venarius, ingyen van. Cyrus, Dupla the Maven, the dupla Searing méven, Exarch, vágod, the Eater dupla of méven Worlds, lesz. and the Shaper and Uber Elder, who I guess is now called the Uber Elder. Haha, érted? Allocating one of these Elder. keystones on your Atlas passive tree ramps up the corresponding boss fights so that it is extremely difficult. 85. Like really hard. Mondjuk ez a plusz Harder than saying 20%-es goodbye to egyébként Zana az hard. izére. Nem, az flat 20%. Igen, az Only kerekem. allocate these keystones if your character is extremely powerful and you know you can handle the challenge. Ja, In LMP. general, the encounter's rules are modified to be Új, far more geszem. punitive and Semmi. difficult. Ez gomot, In return, though, you can earn some very enticing rewards. Each of the Uber fights has an Super additional Shadow, high chance ennyi reward volt. and a chance of getting a very, Valaki very mond- rare Ja, chase egyszerre reward. tudok két skillt. For example, the Uber Maven guarantees an elevated sextant if you're able to complete the Hát az encounter. kurva. Very Okay. rarely, though, you may be able to earn Hova an rakta? awakened exceptional HP? support gem as well, HP? such as Empower and Na, az Light. low Ez low life build. Az ilyeneknek az ára amúgy. Vágom. Vulcan. These hát, keystones unlock crazy battles that will challenge our most aspiring Crazy players who are deep in battles. Path of Kicsit Exile's Mi az endgame. extra? They add a new Ja, level of kettő difficulty robban, for vagy those who want to mi push their builds Nem, even farther folyamat than they ever robban. have before. The keystones we have Nem shown you tudtuk so far are designed around many different types of endgame players. Some glass cannon players struggle with defenses but have no problem with offense. Some players want to just play one map. Some players want the difficulties to be ramped up and to receive rewards commensurate with a Végén standard Light challenge. What? The keystones also Az let you volt. identify Azt mondja, specific Vulcan reward type of Knight content ennél or playstyle and know Szerintem exactly Superior how you can Enlightenment get the volt, de most out nézzük of meg it. is. Nem. Fixen Biztos, hogy Vulcan jó Knight volt. amúgy. Vége. There Azt are a láttam, number of other hogy new keystones that we'll reveal before release. Like the ones we have shown you today, these keystones require you to még consider your 3% endgame plan in an nem tudom. entirely new light. Négy. We're very interested to see what strategies you will use to try to conquer the new Nem lesz Uber ki a pinnacle balance. bosses. Hát Before we szerintem get az into the new unique Uberek miatt items, nem there are a akarnak few other nerfelni talán. endgame Atlas changes that Sajnálom, we az should meg az a cover. legfontosabb We are removing számomra. Vincta's Square and Doyani's Machinarium from the Atlas Jaj, of ne. Worlds because they are not Csak azokat natural ne. map drops. You can still get and play these maps, of course, but they aren't counted for your overall Atlas Hát igen, completion kaptak egy anymore. kurva nagy pofon, mikor ugye Their berakták Atlas passive kiraspaszba. points have been Azt moved nézd from a száját. defeating the infinite hunger Nézd a and száját. style. Nézd a száját bal oldalt. Bár We've rebalanced influence altars and maps. They now feel a lot different than they did in the form they were introduced in Siege of the Nice. Atlas. Their downsides now feel more impactful and they have more diversity of rewards, including new rewards. The intention is to fulfill the original design goal of having an ultimatum-like choice about whether you want to accept additional challenge for Yeah, additional that's- reward. Yeah. We've added better Atlas tree support for them, including 2 keystones that can affect them. We've Azt a also mindenit. rebalanced the drop weightings of the new Pinnacle Atlas bosses, changing the relative drop weightings of their unique rewards and making them more likely to drop Eldritch Végre basz currency. meg. Currently, in Siege of the Atlas, Elder and Shaper Scarabs are basically worthless because their influence is worse than the free influence you can get from the Eater of Worlds and the Searing Exarch. In Sentinel, you can now apply multiple types of influence to one map, so you could have Eater of Worlds influence alongside a Na, Shaper így or viszont Elder jó. Scarab Igen, on a most Conqueror map. kopáztok! Together, these 3 Azt influences nézd. combined Hi, have a Iris. large effect on that map. And this Izével will nyomja make Heidi-val. Scarab Scarab significantly more desirable. The start point of encountering Shaper, Elder, or Conqueror influence and influence items has been raised to level 81 areas. Azt a kutya mindenit. We've also fixed an issue that was causing some players to skip playing most of the contents of maps. Ja, On the így lower van. half of the Atlas Zone passive ID. tree, there were a lot of small skills that granted a 2% chance for the map boss to drop an additional map. This meant that it was possible to sustain maps by rushing to those bosses and ignoring every other monster in the map. Szép. We've retained the overall bonus, but have changed it so the map drops from a random monster within the map rather than the boss. Nice. Szerintem ez jó. Ja. Tudod, A végig nagy a kurva boss volt. rusher raiderek, geci. We're also addressing an issue with the way that you acquire Maven boss fight invitations.
Currently, it's possible that you get hit with a bad streak of RNG and haven't found an invitation by the time you have enough bosses witnessed. You can now purchase these invitations from Kirak for a moderate price if you Ez need soha nem to. volt problémám amúgy. Moderate Hát price, nekem ugye? volt, hogy volt Jó amúgy. szé. At the launch of the Siege of the Atlas Na, ezt expansion, we figyeljétek. hosted a competition that saw Azt players a racing kutya to be the mindenit. first to kill part Na, of Exile's ez. pinnacle bosses in Végigjátéktárnak hardcore a solo vége. self-found mode. The main prize for doing so was the Most ability to bemutatja, hogy collaborate kinek with us on melyik the az design of a unique Hát item. összes Remélem, Kéne amúgy. csak blame-elnék Exile's valakit, endgame. geci. Úgy értem, 5 hogy of these megmondják, hogy uniques have been kinek, designed ki, so far will be featured in Kiderül this is expansion. rajta The lesz. Spider-Man sixth one will be látja. released once the winner has time to design it, very likely in 3.19. Bárki házi feladatának Call of the ellenőrzése. Void is a new cold-themed ring that was designed by Lighty and will drop from the Uber Elder. It causes all damage to chill and causes chilled enemies to shatter on death, as though they were frozen. On top of this, chilled enemies deal less damage back to you based on the magnitude of the chill affecting them. Mi? The only Azon drawback is that basszó. all incoming damage Chill also chills you, effect per but there are kettő many damage ways to reduction. mitigate this, and in some cases it's beneficial to builds that utilize self-chill as part Milyen of a crazy exémi, ez combo. be vannak lőve. This ring is Való. useful for a Kedvenc wide buildem, variety of borsod. different Jó, hát in-game builds. érted, hardcore-on Echoes of sokat ér, Creation is a sokkal new unique helmet, also designed Milyen by Lighty, exé. which will drop from the Lighty. Shaper. It's designed for builds that use Warcries and grants an extra use before cooldown to Warcry skills that are socketed in the helmet. It also grants more damage to exerted Azt attacks nézd, based on milyen the burgonya. Warcries affecting them. Nagyon Causes jó. you to take damage when you use these attacks. The Elefánt self-damage lehet. number looks really scary, but it can be mitigated by various mechanics such as armor, endurance charges, and life recovery. Így This halt volna, powerful amikor niche helmet is beléptem. ideal for characters that Nem try egy to use as many iceberg. Warcries as they can. The third Lighty unique Third being Lighty. introduced is the Burden of Truth, a unique belt which will drop from Cyrus. Broadly speaking, this belt encourages you to have healthy energy shield and life pools and helps you to achieve this by granting you additional energy shield based on a percentage of your maximum life value. The belt both lets some portion of chaos damage hit your energy shield, but also causes some non-chaos damage to bypass your energy shield, like its decadence chaos is a- damage. This is a often an HP az upside because első, splitting a HP damage over foska both life and első, energy az shield első. lets you recover both simultaneously. Az ez The Supreme. Supreme Decadence keystone that this belt grants, which is previously restricted to timeless jewels, causes your volt life Fabio flasks ilyen to jó. apply Tüze, both ez your amit a life and energy Slayer-es shield at a reduced csak rate. jó, vagy mi? Nem, Overall, az, this hogy a belt is life, extremely tehát a life powerful for foskát az characters who can esetre build to hat. have a decent energy Jó, shield tehát olyan, mint a while also Slayer-es using life belt, flasks I appropriately. guess. Hát nem, de The igen. fourth new That item we're kinda, featuring yeah. today was created by Waggle. It's an Waggle. amulet of the Waggle. eternal struggle, which will drop from either the infinite hunger or the black star. The amulet has a pair of eldritch mods, and the one that is dominant will be based on which of the bosses dropped it. The dominant mod also controls whether the amulet gives a malignant madness or culling strike bonus. You'll need to work out which of the two bosses to farm based on which half of the amulet you want to activate. The final unique we're showcasing today was designed by Steel Mage. It's a unique jewel that drops from the Maven. The jewel refers to a random keystone on your passive skill tree and enables you to be able to allocate passives within a radius around that keystone without them being connected to the rest of the tree. While the Wow. keystone itself cannot be allocated, this jewel allows you to jump across great Ooh, distances on the passive fuck? tree Ez in a very nagyon skill jó, ez point nagyon efficient okos, way. Jézusom. Ez nagyon okos. In Azt addition a to these mindenit. uniques that have come from the Csak boss ahhoz kill egyhez competition, we have akarsz, added vagy? new unique items to the Uber Nem, Pinnacle hát, boss bár- fights that can random be keystone. accessed through some of the new Azt keystone nézd, azt passives. nézd. These include a Uber. different variation of Thread of Hope that can drop from Uber Cyrus, a new unique jewel which can drop from the Uber Shaper, and special 9 Forbidden lives. Flame and Forbidden Flesh jewels which Oh, can roll that's from your exclusive skill. ascendancy notable passives that are not available anywhere else in the game. 9 élet. Ja, hogy új keystone-okat tudsz kiallokálni? You'll notice that our Jaj, last endgame nem expansion megijedtem, was Geci. just Faszlag, 3 Erző, te miért vagy itt? and we're Sziasztok! already extending Hello! the endgame even further. This is our plan Even for every further expansion leading up to beyond. the release of Path of Exile 2. Rather than having a much bigger annual expansion, we plan to add as many endgame improvements into each quarterly expansion as we can, alongside its new challenge league, so that there are new challenges to overcome every time Azt you come back vágjátok, to hogy most Path a of Blizzardnál Exile. is jön egy nagyon basszó game. One of the subtle but important aspects of our plan is Ezt to mondom, keep Az adding Overwatch more kettő. new chase Ja rewards nem, to a Path of telefonos Exile játékra in-game, gondoltam. so that there are always Anyád, new ez reasons milyen to basszó? complete Látszó aspirational húsz. content. Diablo. Boss kill competitions are great because they not only create these rewards, but also immortalize the Exile achievements of Patricia. some Path of Mit csinál, Exile mit csinál? Mit csinál? Jézusom. Another boss kill competition at the launch of Send. Flaskáz már, flaskáz Players will már! have to defeat all the versions of boss fights that are unlocked by the passives. We'll Hú, post ez a the Blinker, location az and the mindig lead up to jó. release. Igen, az kurva jó mobility. Igen, igen, az, Na, várj, ez a várj, játékban. várj, We're going to várj. try something new with character balance in this expansion. No. We're intentionally making no changes to character power. That means no nerfs, no buffs, nothing.
Every single build and build guide made for Siege of the Atlas will work exactly the Nem kell same in csinálnom a Sentinel. kompendiumban Nem semmit. You can már. start planning your Nem league akartunk starter right dolgozni. now, with full confidence about exactly how it's going to play. However, Hát build akkor. exploration is still required in 3.18. Sentinel introduces De many akkor ez a liga difficult ugyanaz, mint challenges, az both in előző. the Hát challenge nem league kell itself játszani. and in the endgame content. De rettenesen, And az you're jó going lesz to have to work out játszani a még. plan to create Hát characters olyan that are able szempontból to nem az, handle hogy this egy csomó content. új dolog But van, in this de... release, Ja. you can hit the ground running, knowing with Lehet confidence which robotod. builds are a good starting point for you. We Ő don't is intend mindenki to do ugyanazt this fogja character csinálni balance for kezdésből, every mint az release. előzőben. For example, 3.19 definitely valaki elkezdeni contains ezt az planned Expo changes to ballisztot, Ez character szépen Moxina volt, sziasztok! Even though there are no character balance changes in 3.18 though, we have still made some changes to actual game content. For example, let's talk about the changes to monster modifiers. Magic and rare monsters in Path of Exile get a lot of their power from their modifiers. We came up with the majority of the monster mods over a decade ago, and only substantially added to them with the introduction of the Nemesis and Bloodlines leagues in 2013 and 2014. These mods are unfortunately showing their age. Many of them are unimpactful, and it's quite hard to quickly Most read the nagyon jó descriptions lesz. in the heat Jó of build. combat. Ütás What we flaska, need nem? is a new set of mods that are highly csinál? Ez impactful mi? in combat, Ki keyword fogják with szedni one az or two Arsenal colored Zizből, words és that akkor are easy to modok read úgy at a lesznek glance kijön, az and capable of Ide producing látom. dangerous Hát ott combination. lehetett Volt a látni az hét. This Elite is rajta, exactly what we az designed the oda Arch még Nemesis mods akartam to is be. Ilyen kérdezni, van, hogy hát akkor rerek azok ott van. A rerek, a rerek ott maradnak. From Ne, 3.18 az onwards, Arch all Nemesis previous modok Bomba mods Rider, have been that's replaced by good Arch team. A Nemesis. rerek ott maradnak, gyerekek. No other Nice. part of the Arch Nemesis League De is úgy being láttuk retained, is, hogy ilyen so there's no more szörnyúrék, az inventory a or három, recipe ami management. Artemisből Ja, lett. ja. Az Hát egyik én nem Magic tudok monsters vereket have one mondani. Arch Nemesis. Full Shared focus Arch Nemesis combat modok. pack, Let's and rare monsters go! typically have two mods. Jézusom Bálint. However, it's possible to encounter rare ezek monsters with 3 3 or darab even 4 geci, Arch tehát De Nemesis vágod, mods. hülye vagy, ez olyan, hogy Combinations of multiple eddig ugye synergistic néha mods megnézted, can hogy mi van a create rare-en, quite most már interesting bazd meg situations in mindent combat. meg kell nézni, mert... For example, if you encounter a monster Hoppá! with both Storm Strider and Jaj, Ice jaj. Prism, Az jó. the Ice Az Prism may kurva block jó you off, lesz. so that you are more likely to run into the lightning barrage from the Storm Strider mod. We've done a balance pass over the Arch Nemesis mods before making them core. De jó lesz Some have ez. certainly had the power reduced, particularly when applied to magic monsters. De várj, és kirakod azt, hogy a rerek azok mirrorolva legyenek, vagy So it's not duplázva. far more about the difficulty of the mods than about the proportional size of the monster. De modok még jobbat, Various figyelj, Nemesis készíts and fel, Bloodlines maximum modifiers that were SS not modokat represented in the megkapcsolod. Arch Nemesis mod pool have been De added miért in van rajta different 4 ways. mod amúgy, ezt lehet tudni? Path of Exile's challenge system has remained the same for the last 21 leagues. For Sentinel, we had a look at whether there were any easy ways we could update it based on what we have learned over the Megvehetőtek last 6 years. $30 kész tüzeket. Our plan is to retain them all külön and HC, külön HC rewards challenge. as you progress through them. Most But with the egyszerű goal of 90 providing challenge-et substantially hozunk. more challenge to in-game players and substantially more rewards to go with it, of course. In order to achieve this, ezt we've figyeld. crunched down the easier challenges so that the first reward unlocks after only 6 and the second at 12. These are equivalent in difficulty to 12 and 24 challenges from the old system, Getty. respectively. This change gives us a lot more space to ramp up to some Ez a incredibly készül. difficult challenges towards the end, which will take a lot Difficult. of time Lot and of skill time to and complete. There are now 10 Anyád. different rewards you can unlock, which comprise 2 complete armor sets, each with a pair of kurva. wings. Na, az mondjuk fasza, hogy ilyet lehet The challenges unlockolni. you must complete are much, Várjál, much várjál, harder than várjál. any that we Sokkal have ever nehezebb set you oké, de- before. És ennyit mutattál? Dögölj meg. We've been Azt experimenting with mondja, support for szép game ötlet controllers volt. on the Ezt PC mondjuk, version igen, of Path így of jó. Exile. Ez During így the Arch Prestige. Nemesis League, we Nem began a lehet, hogy beta for rájönnek meg controller azt is, hogy support HC-re and have been van. making improvements based on your suggestions A and feedback. mellére. We're pleased to announce that controller support on PC will officially launch alongside the Sentinel expansion. This also means that Path of Exile is Amúgy now csak emiatt fully playable csinálták, on semmi Steam másért Deck nem for those of csinálták, you who are csak lucky a enough Steam to have Deck one so miatt far. Azért map gameplayt nem mertek berakni a Steam Deckre. Nem rossz amúgy. Alongside Hát finishing controller support for aktuálisan PC, we've also done a push Ja, on ja, various small elképzeltem quality ezt of a life PS-eseknek. features in this expansion, which we'll reveal over the coming days. An example is that you can now choose whether your hideout portals can be accessed by one of 4 options. Everyone, your friends, your guild Na, members, or no kurvára one. kellett. Igen. We have also improved how favored maps are selected on the Atlas. Rather than having to click on the map on the Atlas for every slot, you can instead click on one of your existing favorite maps to quickly navigate to Ez the new kell slot. egyszerre This fogom. makes it Wow. very Rengeteget easy to váltogatok, favor many úgyhogy- És instances akkor of the miért lehet egy same olyat, hogy az at once. összes ugyanaz legyen akkor ennyire? There are plenty more small Az volt a QOL következő features crammed ligát into van. Sentinel, and we'll cover No. these over the week leading up to Fontos release. rész, actually. Early Ja, in nem, the ennyi Arch volt. Nemesis, Na, we bazd meg. debuted Kerrick's Vault Pass. Király. Yes. Using this pass grants you access to Kerrick's Vault, where you can claim exclusive unique Ennyi items volt, 30 as you euró? complete map bonus objectives 30, in the 30 Atlas eurós semmit endgame. nem kaptál. The Vault Pass for the Arch Nemesis League is only available for a few more Excellent. days and will leave the store forever when this league ends. Jaj, ne. There's no FOMO. penalty for purchasing the pass late in the league after Whatever. you've wrapped up your map Whatever. completion.
So if you are pleased with where you got to in Arch Nemesis and want to lock in your unique skins, it's not too late to buy your pass now. Ó, igen, Thank you to FOMO. everyone who Don't unlocked care, Kyric's Kekvé. Vault. We had a lot of fun putting it together and tried to think of fun Ja, ways that kurva unique nagy items fan can Fájó, be azt displayed in a visual way. Persze. The purchase is Random directly from generátor. Na development melyik of both küldjük a A Path of félnek? FOMO Exile az 1 mit and jelent 2. amúgy? Fear of Fear of missing missing out. out. Brand new Félsz, hogy Vault lemaradsz. Pass will launch alongside the Sentinel League. Like the previous one, there are 8 exclusive unique item Mi skins ez? that can be Arra unlocked as you Kaliszki, complete hat- map Ezt open szeretsz? missions. Alexa, már Akkor köszi tudják, megint a hogy mi a raidet, meta, már megint jó van. sziasztok, And these new rewards closer to launch. Arra Kali, To buy either the Arch Nemesis De pass látod, now milyen lassan before it mennek leaves a the store pókok, forever, ez or the szét- Sentinel 1 Várjál, expansion valaki launches, diktálja. go to pathofexile.com/vault. Örülök neki, Alongside hogy today's Hello, live stream, hello, we're launching hello. 2 new Hello. series of supporter packs, the Arcanist and Reaper packs. Each Megvan tier így? contains the pack's Köszi, full megvan. face value and points, plus several exclusive Anya, kártyát microtransactions. kölcsönadod? These packs are only available during the Ez még a régi, Sentinel nem? League and will leave the store Igen, ez forever amúgy in 3 börtön months. tetkó, igen. Every microtransaction you are about to see Igen, is igen. entirely cosmetic and does not affect your character's Igen, amúgy progression izé, or vagy a power. Gangsta Zsolti. Ugye, igazából The kicsit Arcanist kevésbé pack ismert series testvér az contains Oliver. 7 Azt nézd, exclusive de ez a- microtransactions. The Cloak of Elements indicates the Ja. power of your fire, cold, and lightning resistances on your back. When a resistance is De az capped, the kurva effect is jó. extra strong. Végre valamilyen látható Na. hány százalék reszisztem van. While De- wearing the és Ring of the láthatod a Black Star, haverodnak your is, level hogyha up neki effect van. looks Na, like várj, this. Ki vagy kepelve? Vedd fel a klókot. Na és 90%-ot Ez mi? komolyan. Ja, ez egy effekt volt, ez egy effekt Level volt. up. Ez level In up. the Timekeeper's Vagy az is, hideout, you can use az the is azért is jó, chronosphere mert to change amikor the megölt time of kitevet, day from akkor nem dawn kell to megkérdezni a noon. másikat, Az hanem tényleg látod. baszó. Ő tényleg menő. Na ez mondjuk ez aktuálisan content, amúgy nem úgy az előző. Amikor Ez kézzel meg vagy partizunk. magad amúgy. Jaj, Oda konti, néz. Portál. jaj, konti, Mi volt az a milyen hideout? 70% reszisztem Várjál, van a várjál. fényed. Items will cause exploding books to appear Nem megy be, nearby. Erza, látom a rezistjét. The Mage Blue map device blossoms with greater intensity as you open higher tier maps. Itt meg lehet mutatni, nagyon durva mapokat mész, látom. Látod, hogy With the soul-stunning weapon Nagyon ki effects van attached nyilván to your rózsám, weapon, úgyhogy nagyon any hype, nem attacks that megyek. stun will cause your enemies to have an out-of-body experience. Jaj, megyek kaupjára fele, Ez úgy jó, azt néz, kiüti a Drinking from the testünkből. searing Konti, quicksilver látom a flask facska, hogy az causes alacsony an megyek, majd explosion én a izé that sets fele your van. character on fire. Kondens csíkot húzol. Most már lehet azt mondani, hogy ezért te ölöd kamot, nekem nincs fire The resistem, Reaper az pack ott lóg a series also hátadon, has ezért 7 exclusive bokád is. cosmetic microtransactions. The Soul Harvester's cloak's power is based on the number of enemies your character has killed. Az igen. Ez jó. Tartarakos köpeny, bazd meg. Hát az With the van, belt és of az the Hive Queen equipped, flasks you use will cause blood-sucking insects to appear all over your Na character. de jó. Na. Pathfinderek kedvence. The Ghostly Graveyard is a hideout where you can control the color of its Anyád, az torches. Nem, szép. ez supporter It paknak also mondták. comes with That's 6 it. De exclusive igen, hideout az mennyire decorations. kurva gáz, hogy ez egy supporter pakos. Mennyire? Medidrone will Három. follow you around and use a healing beam on you whenever you're gaining life. Thanks, Medidrone. What the fuck? The Underworld portal opens a gateway to hell. Mi? Its effect upgrades in Sátok, part mindenki 2 and elmegy a again on pokolba. maps, where it indicates what tier of map you're playing. Gyere Csabi, öljük kalmot, hát nem érek rá a pokolba vagyok. Azt az fuck, Wearing az the nem kell. Exorcist, any spells you cast will exorcise the ghosts of your enemies if you Ja, crit. az Awakening levelt is mutassa már Using Warhammer, the Great ugye? Great Portal, the Reaper will appear and Quantity cull nem any tudom unique mutatni a or rare mapon. enemies Na you ez milyen slay. kurva jó effekt, minden egyes As I mobnál. mentioned before, these packs are exclusive to the Sentinel Egyik League and van will a leave the köpegy, és store in 3 a months. köpegy nem They're mutat. available right now at pathofexile.com/purchase, Baszki, már and they elérhető. directly fund the Ez ongoing Ez development nem of ez a Slash level. purchase. and Ez pathofexile jó Nincs szintet tartós érsz meg, szabály. nem látod rajzi We belőle a greatly földön. appreciate your support. Ez csak azért jó megvenni, hogyha partisztok, akkor így lehet mutatni a másiknak. Na most Thanks for figyelj, joining hallod, us and figyelj. checking out today's reveals. figyelj, We hope to see kamarobbanás. you in Raycast on May 13th. Az We'll begin the MTX-ek Q&A in a jelentős few része moments, so izéért please van get your amúgy. questions ready in chat. Konkrétan streamereknek. Hány perc után van drop amúgy? Ennyi volt. Hát összesen 45. 18%-ot kell nézni. Már 2 óra nézem. Akkor mi 8 Nem tudom, perc. amúgy ezek így actually most már nem olyan szeret jó a pak, $60. Hát, de ebben nem Jó van. MTX van, hanem ebben ilyen Több tész. tehát, hogy... De nem, de van benne is armor is. Pont. Hát, úgy, Olyan nem, szempontból jó, hogy egész jó olyan rész amúgy. olyan szempontból jó armor. ez, hogyha már vettél pár De, ja, pár ott vannak, supporter a pakkot, supporter akkor már packok vannak kurvára van csomó MTX-ed, azt akkor lehet, hogy inkább Jó, ilyet de venni. akkor egy kicsit zigidire fel kell készülni. Akkor a fasz jó rég, hogy... Resistem már megkaptad? De úgyis a rezistes winget fogjuk használni, tehát tök mindegy, ez már nem kell. Ja, amúgy igen. És mi, hogyha Az a RF-ezel csapat és szellem izé van, miatt, ugye? 90% RF-ez, hogy mi az resisted, akkor meddig lóg? Akkor így a hajad is ég.
Add már a köpeny majd. Ja, hogy ez... Ja, édes Isten, hogy ez is egy 3 tírű amúgy. Persze, hát. Ja, Mit nem! gondoltál? Ez kétszer 3 tírű, bazd meg. Igen, hát 180 dollár. Gecó. Apa! 30 dollár, Költöz. 30 dollár rezisztens. Srácok, költjétek le 180 dolcsit gyorsan. Srácok, én soha többet nem pusolok, amíg nem lesz mindenkinek rezisztens klókja egyébként majd a push csapatban. Rakja a De nézd játékot a Steamre. már, a Grand Arcanisnál az benyomod a Quicksilvert, azt lángot húzom az. Villám McQueen, érted? Kacsinket. Nézd meg, kajak. Azért az a klók, mert a Chaos Systemet nem mutatja, szóval azzal nem kell foglalkoznom. Az a gond, hogy... Na mindegy, Soul Stunning Weapon. Mi van Ziggy-nek? Késik a buszal, vagy mi a faszom? Amúgy az Arcanist az nem rossz. Savrontom az mit csinál? Amikor scroll of wisdom-ozol egy itemet, megjelennek körülötted ilyen könyvek, Ja, amit amikor a ID savron van. nyom. Amúgy srácok, nem balanszáltuk a karaktereket. Kappa kipó, amúgy csak a mobokat fossából fut. Igen. De amúgy... Gádi, Az Gádi. emberek... tudom Nem is azt mondom egyébként azt, hogy csinálják új contentet, új skill game-et, de így csináltak, mert van övékened, bazd meg izé. Szintlépés, gondolom az. De az a szintlépés, ja. De Az 30 dollar azért szintesen van, nem az lesz. is semmi balance change-et nem csináltak, az Ez annyira... nagyon lusta patch. Minden Az egyetlen jó változtatás, hogy jár Itt van a király egyébként. challenge reward. Most Minden olyan erre ez ez egy Ennyi. 4 izés arstemezis lesz mostantól amúgy, csak mondom, nem azért. Amúgy a két különböző armor set az hogy van most? Azt nem mondták el, de jól néznek ki. Hopp, itt vannak, vigyorognak. Ahogy az engem is tök Remélem érdekel, március az annyi egyik. van, hogy nem 36 challenge, vagy lehet, hogy még 36 challenge van, de hogy van 8, 12 és 16-onként kapod meg, viszont ez a 16 challenge, ez olyan nehéz, mintha 36-ot csinálnál. Ja, de kapsz egy armor De set. nem, hát nem azt mondták, hogy 12 challenge-ig úgy olyan a nehézségi fokozat, mint hogyha 24-et csináltál volna, most akkor 16 van, csak összesen 4 hiányzik. Nem emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, de Én valami nekem ilyesmi szerintem ugyanúgy van 40, csak ugye vannak ilyen low tier wardok 6-nál meg 12-nél. Nekem így de realitán nincs kint semmilyen, amúgy. Hát, még nem hiszem, hát a challenge-re wardok azok majd vasárnap estérnek, azok egy hétfőn szoktak kijönni, ugye náluk akkor van hétfő. Nem tudom, hogy megmerik-e csinálni azt, hogy HC másra reward, mint ez cél. Biztos, hogy Nem, 100%. Ezt már annól megcsinálták egyébként. Tudom. De hogy ma megmernék csinálni. No, that's my least favorite thing. Thank you. Okay. So I thought we'd kick things off actually with Sentinel first. De nem mondták be, hogy lesz Twitch I live wanted to az. ask what inspirations led to us having Ja, a lehet, hogy cute nem little lesz. drone league this time around. Well, we tried not to make them too cute. Bár So our motivation here was that we wanted to have arra a ilyen combat League Start mechanic that was kind környéken of like a szoktak build your küldeni own breach kind of Ja, thing, ugye. something where you can take combat with Kiteszi you and it doesn't 25% lesz, de minket az pussy mód vagy normally amúgy. when you're playing like Breach or Mob Delirium. device MT, There's a point in the map where we say mob now device it's cool. time for there to be some dynamic combat stuff. And so here we thought, what if we make a mechanic where several different times during a map the player can choose the right time De when a they get to legnagyobb deploy their változtatás, sentinel ami and have szerintem juiced up mindenkit combat int, for a az tényleg while. az, hogy az árstemelés lesz a rare this mobokon. happen with where you Az come így up with the eléggé, idea first and then the like mechanics Hát of it érted, follow most on, igazából or do you nézd azt, hogy have like, oké, oh, we wanna do rárakod this azt, hogy mechanic, we kevesebbet try and come up damolnak with a theme HC-n, for de this. több HP-ük van, és We akkor came up kapsz with egy mechanics first. In this gargantuan, case, meg the mit goal tudom was to én, have something which izé, tags Steel monsters around Infuse, you, mit making tudom them a én, lot mit harder, bemész more rá egy rewarding. Fizz And then build-el, és from there ott we hagyod realized we ezeket could a have rare-eket, complicated vagy mods hát on azt a this. rare-t, pedig It nem actually tudod, started off nem with a tudod bit of an megállni. organic theme. Like, Like hát originally, Nem like, tudom, hát vannak random olyan idea that nevezésmondok, amit thrown literesen together nem on a lehet Saturday megölni was őket. to have some kind of like Yeah. growth on the Hát character that D2-ztek, projects something aztán on rájöttek, monsters. hogy van ilyen. That's actually why. Hogy aktuálisan So, nehéz mobok. computer scientists Nem, and hogy the ott kell crowd hagyni will őket. notice that Hát the de power nem, we hát use for nem, combining a sentinels nevezésmondok is azok very nem, de similar ezek to a the szarok a concept legtöbb, of vonj meg ilyen taking some KG-k, resources, mondtam. properties Ez from the other, having a chance most of most mutation. semmilyenek voltak. And that Nem, csak analogy abba worked gondoljatok well bele, with the hogy organic shield side, 'cause you're kind charge-oltok of like előre a breeding these mapon, growths or whatever, bele shield but charge-oltok it egy ends olyan up working a lot rare-be, better, like, aminek in terms of van az a understandability, mana to have szívós aurája, sentinels ott that follow you láthattátok, around. mikor ugye And volt a the videóban, analogy hogy for van creating new ones headhunteres, there is that you're- because the power is headhunteres depleted, you need to create a new one around sentinel, the power akkor core, and you don't really ellopta know how a the mobról, sentinels és work. én hogy akkor meg nem Because esett le, they're hogy az egy technology. ástem, So csak you're igazából kind of tudtam, hogy
ahogy ástam ez mob, csak nem tudtam a kontextet, hogy miért. Na most abban gondoltok bele, hogy charge-oltok szépen előre, majd azt mondja a játék, hogy tessék, itt van egy manaszívó aurás rare mob, belecsárgyoltok, nincs manátok, nem tudtok tovább charge-olni, és meghaltok a faszba. Aztán meg ráteszi az Ice Cage-et egy bónusznak. Ja, igen. Ja, és tudom, miért nem megyek az Ice Cage amúgy, és finoman fogod, a kurva anyád egyébként, mert kikapja az egész finoman szólva. Finoman szólva. There was a bit of it there from the Hát de beginning. az volt a legidegesen, kikapcsolja a movement skills, neked ki kell sétálnod belőle. Annyira kurva irritáló, mint az a büdös hulladék szar Harvest trilóhoz, bazd meg. Basszam a száját annak a tiflis szarnak. Abszolút. Nem, tehát ugye ez érdekes, mert számomra a movement skill kikapcsoló dolgoknak azért nincs helye a játékban, mert amióta a poe kb. Az van promózva, hogy a poe az egy skill-based dolog, ahol neked konkrétan ki kell állni a dolgokból, és mit tudom én. Majd azt mondja a játék, hogy hát igen, akkor állj ki belőle, hülye gyerek. És ezzel az a probléma, hogy effektíve a grasping vines nem probléma. Annyira. Az a probléma, hogy ugye a Bramble Valley boss is konkrétan megfogja és bekarikáz, és meghalsz benne, hogyha nem mész ki. Míg ugye a Cage az nem öl meg, de a Cage-nél meg ott van az az extra, hogy megölhet. Mert ugye az meg ugye be vagy zárva egy helyre, és ugye igazából általában elfele futsz, vagy tehát, hogy általában visszafele kell futni a rare mob felé. Nem tudom, az elküldtem egyébként közben. Én most itt rájöttem ezt a 3 Ghetto Orbot, amit ott rögtünk, az ilyen Harvest-es izéken. Tudod, azt, hogy mennyire szar, ilyesmi. Hát az a 3 hitem, ami ott van egyébként, a legörgesek itt a Sentinelnél, ott a Create Power Light-et. Geci, azért az nagyon kemény, amit össze volt rakva amúgy. Asztrál Péter rajta, megkaptam egyébként a izét. And this is just a number, it doesn't directly correlate to a percentage the player. Ja, hogy rendez, mint az Explode Weapon a szintézisben, vagy keresésre kell beszélni. Generally more involvement equals more damage reduction, and of course better rewards. De ez nagyon durva the key thing about this is that we've tried very hard to make sure that empowerment is given to you proportional to any, you know, like extra bonuses and stuff you're getting. So it's like with maps where you get pack size and quantity and that kind of thing. As you put harder and harder ones on maps, the same thing is true for your Sentinels. As you make better and better ones, they'll proportionally get better empowerment to Csak azt go with szeretném mondani, hogy valószínűleg ezeket az itemeket nem látjuk. Tehát, itt amúgy valószínűleg az van, hogy így nem tudom, bead 3 baszó prefixet vagy suffixet, aztán kimetakapcsolod a másik felét. We especially don't want people understanding how the combination process works. But yeah, the general rule is Sentinels give you the opportunity to make combat a lot harder than normal, and in return you'll get rewarded. And there are some cases where the rewards double up, which are quite interesting that I can talk about. People sorting through like the game code to better understand. Lehet, vagy random változtat. Lehet, vagy random, igen. De az öv, az mi a fasz? Megnézed azt a gyűrűt is egyébként. Hát mindig ilyeneket raknak be. Well, from a crafting point of view, the rules are ha visszaemlékeztek, két armorset is van challenge-hez, mondjuk big. Igen. Hogyha visszaemlékeztek, a szintézis is úgy működött, hogyha ugye mit tudom én, összesen volt ugye 105% move speed a 3 cipőn, amit beleraktál, akkor kaphattál onslaught-ot. És itt is valószínűleg az lesz a szintézishez hasonlóan, hogy bizonyos mob type-oknak, vagyis roll, affix type-oknak van hozzájuk rendelt ilyen speckó, tehát az, hogy mit tudom én, az Alchemist Geniushöz kell az, hogy mit tudom én, a 3 belten, amit beraksz, legyen minimum 55% reduced flash charges used. Például. És akkor beadhatja az Alchemist Genius. Tehát ugye ez szerintem tudja, hogy így működik. Azt, hogy honnan lesz suppression, azt nem tudom, meg Mage-ben, mert ugye elvileg ugye armoros itemen nem lehet alapból nem lehet alapból suppress, azt a részét nem értem, de... Nekem olyan... Azt meséljétek már el, hogy itt a Field Uber Pinnacle Boss itt ugyanúgy itt a Sentinel-s weboldalon, végkérdez Empower Support meg nem csinálnak semmi.
Akkor se értettem you én. have your entire Sentinel control to spec how you want. trade-off And az if, for masszív example, the ring, az Sentinel most combat még is too nagyobb, hard, mert there are ilyen... ways you can control it to Jó spec van, more in the direction of annyi. rewards and less in the Masszív direction of nagy. empowerment. Szerinted And of course, ez akar respecing there is free, so it's lenne relatively úgy, easy hogy to dynamically small, adjust the big, difficulty, so small, it's never medium, big too volt, hard és for you, gondolom and azt you're mondom, just még getting nagyobb constant talán, nem rewards from tudom. it. Nice. De Hát mondjuk nem akkor volt small, How much medium, is large, this mivel erős fucking volt eddig. reward then? Akkor lehet ez Since valami we're 5. looking at És weaknesses. ezek a izék, a Forbidden Flame, meg a Forbidden Flash, ez micsoda egyébként? Hát összeraksz Amikor kettőt, összerakod, ugyanabból. Hallok 9 ilyen 9 lives, mi az a 9 9 életed lesz. Az úgy működik, azok az Uber Forbiddenek, ugye a Forbidden Flash meg a Forbidden Flame, azok ugye azok a jewelök, amik estek a két, tehát a Searing Exarchból meg az Ether of Worldsből, ugye az volt, hogyha ugye kiesett a matching, akkor ugye megkaptál egy Ascendancy pointot. Igen. Na, ezek most, ami itt láttunk, ezek az újak, ezek az Uberből esnek, és ezek pedig keystone-okat allokálnak, de olyan keystone-okat, amik alapból nincsenek a skill tree-n. Tehát, hogyha ugye van matching, Uberes, Ether of Words és Searing Exarchos mi a bánatot, jewelöd, akkor megkapsz egy note, vagyis egy keystone-t, amit máshogy nem kaphatsz meg. Ja, és itt van ez a 9 lives, ami nem tudjuk, hogy micsoda. Hát meg nem. Viszont az övékre, de Enhancedról meséltek már, mert lehet, hogy azért nem látjuk a quality-t rajta, vagy... Hát most belegondolsz, meg tudod válasz, egy szinten nagyobb. Igen. Tehát kaptam még egy szintet alapeltan a korrupt nélkül, ami logikus, ja, igen. Ugye, Okay. igen. Az baszó. Én közben lelépek, majd úgyis lesz még. Na csácsá. Hello. Én is lépek, cső. Disconnected. Na jól van. Ez nagyon durva volt, ugye Ádám? Jól van, Ádám nem is bírta. Na jól van, majd kösz, hogy itt voltatok. Szép álmokat. Megy azért egy raid. Jó pihenést. Szép álmokat. Puszika.